ठीक है। फर्स्ट कलिमा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। और पहला कलमा तय्यब। पहला कलमा तैयब। ला इलाहा इल्लल्लाहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु। لا إله إلا الله ला इलाहा इल्लल्लाहु محمد मुहम्मदुर رسول الله. रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत। दूसरा कलमा शहादत। أشهد أن لا إله. अशहदु अल्ला शदू। इलाहा। Is it शदू और अशहदु? हदु। أشهد أن لا إله. अशहदु अल्ला इलाहा। أشهد. अशहदु। أشهد أن لا إله अशहदु अल्ला इलाहा إلا الله इल्लल्लाहु وحده वहदहु وحده. वहदहु So it is not wah, it is not kha, it is ha. Wahdahu वहदहु لا شريك ला शरीक له लहू। وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله. عبده ورسوله. शाबाश। ओके, चलें अब आप जो है ये तकबीर और सना ये सुनाइए। वो क्या था? आ, जी चलें। आ, तकबीर अल्लाहु अकबर। oh, ये coincidence था. I was about to say that. जी जी Allahu Akbar. यस। अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar. सना। Sana. Sana is the name, okay? And Okay. now how does it go? سبحانك اللهم. Subhanak Allahumma. سبحان. Subhana. سبحانك اللهم. Subhanak Allahumma. سبحانك Subhana. اللهم. Allahumma. Wa وبحمدك bihamdika
وبحمدك وبحمدك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك 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 سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك Okay.